So, ayun guys, yung kasama natin guys, eh, masakit yung ulo niya guys. Ayun. Kawawa naman siya guys, si Akaiski. Ano masakit sa'yo boy? Ulo mo? Kamutin niya natin guys. Ito, basta kamutin natin yan guys. Ha? Ito, paracetamol guys. Oh. So, Lods, ito, gamutin natin yung kaibigan natin guys. Yan. Oh, yan. Oh, kahit ang ulo niya guys. Ganyan pala. Oo, ganyan. Kasi guys, yung ulo niya yung masakit guys. Yan, gagaling ka mamaya dyan guys. Dito lang siya. Oo, dyan lang. Oh, yan. Ganito